आसनसोल शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक हॉटन रोड मोड़ को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए आसनसोल नगर निगम ने कमर कस ली है। सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने सख्त रूप अपनाया है और दुकानदारों को बुधवार तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल सोमवार को ही डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में नगर निगम की एक टीम ने हॉटन रोड मोड़ का निरीक्षण किया था। इसके बाद मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी अपनी पूरी टीम के साथ हॉटन रोड पहुंचे, जहां उन्होंने बारी बारी से सभी दुकानों का दौरा किया और दुकानदारों को सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण, खासकर ड्रेन पर बने अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। मेयर विधान उपाध्याय ने दुकानदारों को स्पष्ट कर दिया कि यदि वे बुधवार तक खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो आसनसोल नगर निगम बृहस्पतिवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगा। वहीं आसनसोल नगर निगम के इस फरमान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है और उनके सामने अब सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। मेयर विधान उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि हॉटन रोड आसनसोल शहर का सबसे व्यस्त मार्ग है और जिला अस्पताल जाने का भी यही रास्ता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बारिश में सड़क जलमग्न हो गई थी, इसलिए ड्रेन पर बने सभी अतिक्रमणों को हटाना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑटो रिक्शा के लिए पार्किंग स्टैंड निर्धारित कर दिए गए हैं और पुलिस को भी निर्देश जारी किए गए हैं। आज के अभियान छिलो जेहेतु हॉटन रोड हमारे शहरेर सबचेये व्यस्ततम रोड आछे এটা দিয়ে আমাদের হসপিটাল যাওয়া যায়, গভর্নমেন্ট হাসপাতাল যেটা আছে সেখানে জেলা হাসপাতাল সেটা যাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের এই যে ড্রেনটা আছে এখানে আমরা দেখলাম এই যে দুদিন পর পর বৃষ্টি হলো, মানে 8 ঘন্টা 45 মিনিট বৃষ্টিতে কিন্তু এখানে রাস্তার উপর জল উঠে যাচ্ছে, অথচ আমাদের ড্রেনের টাকাও স্যাংশন হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডারও পেয়ে গেছে, ঠিকাদার কাজ করবে। সে কারণে ড্রেনের উপরে যত দোকানগুলো আছে সবাইকে আমরা বলে গেলাম কালকার মধ্যে মানে খুলে নিতে, না হলে বৃহস্পতিবার থেকে আমাদের মেশিন কাজ করবে এবং ড্রেনের কাজ শুরু হবে। অটোগুলোকে অলরেডি আমরা একটা পার্কিং দিয়েছি, 13 নম্বর আমাদের যেটা কর্পোরেশন পার্কিং আছে সেখানে স্ট্যান্ডের জন্য আমরা দিয়েছি। আমরা পুলিশকেও নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি যে এটা সঙ্গে সঙ্গে করে দেওয়া। সবগুলো ভেঙে যাবে, পার্টি অফিস আমার পার্টি অফিস থাকুক, অন্য পার্টির পার্টি অফিস থাকুক, সব কিছু ভাঙা হবে। কারণ অলরেডি আমরা আপনারা দেখবেন রবীন্দ্র ভবনের সামনে আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস ছিল, তৃণমূল কাंग्रेसের পার্টি অফিস ছিল, আমরা কিন্তু ভেঙে দিয়েছিলাম। वहीं चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम चाहता है कि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। उन्होंने बताया कि दुकानदारों से पहले ही सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया जा चुका है। एक बार फिर से मेयर ने भी दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वे अतिक्रमण को खुद हटा लें, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं मानते हैं तो बल प्रयोग या कानूनी सहारा लेना पड़ सकता है। আমরা তো মানুষকে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য কর্পোরেশন পরিচালনা করছি। আমরা চাই এই যানজটটা মুক্ত হোক, সেই জন্য আমরা প্রত্যেক মানুষকে আগেও অনুরোধ করেছি, এখনও অনুরোধ করলাম যে আপনারা সমস্ত রকমভাবে রাস্তাটাকে আমাদের খালি করার ব্যবস্থা করুন, মানুষ যাতে চলাচল করতে পারে, মানুষ সুন্দর করতে পারে। আমাদের শুধু দোকান উঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়, আমাদের যাতে ড্রেনে জল, যাতে ড্রেন আমরা নতুন করে তৈরি করতে পারি এবং ড্রেনের জল যাতে নিষ্কাশনটা ভালোভাবে হয়, এবং টোটো যে থাকছে এখানে দাঁড়িয়ে, টোটো এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি এবং আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জায়গাও দিয়ে দিয়েছি। তো পুলিশ প্রশাসন সেই মতন তাদের কাজ করবে, কর্পোরেশন সাফাই এবং ড্রেন তৈরি করে দেবে। রাস্তা যাতে যানজট হয় তার জন্য ট্রাফিক প্রশাসন রয়েছে, তারা দেখবে। আমরা আজকে মেয়রের নেতৃত্বে আমরা আজকে এখানে সকল মানুষকে অনুরোধ করে গেলাম, যদি না শোনে তখন আমরা বলপ্রয়োগভাবে আইন প্রয়োগ করে তখন মানুষের সঙ্গে একটা শুধু বিবাদ তৈরি হবে, যে বিবাদের জন্য তারা আমাদের উপর মনক্ষুণ্ণ হবে। তো তার থেকে আমাদের অনুরোধ তারা যদি রক্ষা করে দেয়, পরে আমরা তাদের জন্য ভাবতে একটা সুযোগ থাকবে, তাদের কথা আমরা পরে ভাববো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।